La adoración que da honor a Dios. The worship that gives honor to God. Y vamos a basar esta prédica en una historia interesante que tenemos en los evangelios, o en el evangelio según San Juan capítulo 4. And we're going to base this time of teaching in the story that we have in the book of John chapter 4. Es una historia maravillosa que nos enseña principios de la adoración. And it's a story that teaches us principles of what worship is. Así que si usted trajo su Biblia, le voy a invitar a que la abra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. So if you brought your Bibles, I'm going to ask that you please open them to the Gospel of John chapter 4, verse 5 and 6. Aunque la historia está comenzando en el versículo 1 y continúa en unos versículos más, And although the story begins in verse number 1 and continues from there 4. pero quisiera leer para ustedes ahí en el versículo número 5 lo siguiente. But I'd like to read to you verse number 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Siquén, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. And went to Samaria, come there to Samaria, which is called Syre, where there was a parcel in the ground that was part of Jacob's generation. And God went forward and sat there, and he went ahead and meditated on the word that his father had given him. Señor, te damos gracias en esta tarde. Father, we give you thanks today. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este lugar. Thank you, Father, for the opportunity that you give us to be here. Gracias por tu amor, Thank you for your love. por tu gran misericordia. Thank you for your great mercy. Señor, hoy en esta tarde nos hemos reunido aquí con ese propósito de adorarte, bendecir tu nombre. Father, we have gathered here with the purpose to worship and praise your name. Y nos hemos presentado aquí, Señor, para darte a ti la gloria y la honra. And we have presented ourselves here to give you the honor and the Y glory. por eso te damos gracias, Señor, And for that, Father, we give you thanks. porque nos permite, Señor, adorarte y bendecir tu nombre. Father, because you give us the opportunity to praise and worship you tonight. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Father, we give you thanks in the name of Jesus. Amén. Amen. La adoración que da honor a Dios. The worship that gives honor to God. Este pasaje que nosotros leemos hoy The passage that we read today nos ayudará para poder nosotros escudriñar un poco acerca de la adoración. it will help us to be able to find a little bit more about worship. Pero en el versículo número 1, But in verse number 1, nosotros encontramos algo interesante. we find something very interesting. Jesús Jesus, se dio cuenta o llegó a su conocimiento he found out or he got the knowledge of de que los fariseos conocían o sabían lo que estaba pasando alrededor de Jesús. that the Pharisees were aware of what was happening around Jesus. Ellos escucharon de que Jesús estaba bautizando y muchos estaban siguiendo o convirtiéndose al seguimiento o al movimiento de Jesús. And many were getting baptized, many were converting to the movement of Jesus. Así que Jesús tomó la determinación So Jesus went ahead and took the determination de regresar a Galilea. to be able to go back to Galilee. Jesús era originario de Galilea Jesus' origin was from Galilee, y estaba en Judea, and he was in Judah. pero al darse cuenta de que los fariseos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, But as he found out that the Pharisee had knowledge of everything that was going on, Jesús toma la determinación de ir a la otra parte del país that he makes the determination to go back to the other side of the country. y se fue hacia Galilea. And he went over to Galilee, Pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. but the Bible specifically says that it was necessary for him to go through Samaria. En la región que Jesús estaba, In the region where Jesus y was, para trasladarse hacia Galilea,
And to be able to transfer himself or go to Galilee, tenía que pasar por la región de Samaria. he needed to go by the region of Samaria. Pero los judíos tenían un problema muy grande con los samaritanos, But the people of Israel had such a big problem with the people of Samaria. porque los samaritanos eran un grupo de personas judíos que se habían mezclado con otras razas. So Samaria was a group of people that have mixed with Jews with other Así que origins. cuando un judío que iba de Judea para la región de Galilea, So whenever there was a Jew that was going to go through Samaria to be able to get to Galilee, tenía que hacer una vuelta por no pasar por Samaria. so they went ahead and went around Samaria so that they would avoid going through Samaria. Ellos fácilmente podían cruzar Samaria, It was so easy for them just to be able to cross through Samaria. pero como los judíos no se llevaban muy bien con los samaritanos, But because the people from the Jew were not able to get along with the people from Samaria, así que hacían esa vuelta. so they would go around Pero Samaria. Jesús, But en Jesus, vez de hacer esa vuelta, instead of going around, Jesús va directamente a Sicar, he goes through and gets straight to Sychar, que es una de las ciudades de Samaria. which is one of the cities of Samaria. Y ahí en ese lugar, And right there in that place, Jesús Jesus, inicia he begins un interesante diálogo con una mujer samaritana. he begins an interesting conversation with a woman from Samaria. No conocemos el nombre de esta mujer. We aren't familiar with the name of this woman. La Biblia no nos da detalles de su nombre, The Bible doesn't give us details of her name, pero sí nos da detalles de su vida. but it does give us details about her life. Era una mujer And she was a woman que había tenido esos fracasos, esos altibajos en la vida. that she had all of those ups and downs through her life. Así que Jesús, cuando está en ese pozo, So when Jesus is there at that well, la Biblia nos dice que era la hora sexta. the Bible tells us it was the 6th hour. Eso quiere decir que eran las 12 del día. That means in our time it was about 12 noon. Y a esa hora, especialmente en esa región donde estaba Jesús, una región muy caliente. And in that area, in that time frame where Jesus was, with a very hot time, Son regiones desérticas there are regions that are deserts. y en las partes desérticas por lo general es súper caliente. And on the parts where there is a desert, it tends to be very, very hot. Y Jesús llegó hasta el pozo And then Jesus got all the way to the well. y ahí se sentó a la orilla del pozo. He went ahead, sat right next to the well. Me imagino que estaba cansado, sediento, que por el camino, por el calor. I can imagine that he was tired, he was hot because of his long journey. Y sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimento. And his disciples had gone into the city to be able to buy food. Y ahí en ese lugar, And right there in that place, el Señor abordó el tema de la adoración con esta mujer. then he went ahead and started the conversation with this woman about worship. Él contestó todas las inquietudes que tenía o que habían en el corazón de esta mujer samaritana. And then Jesus went ahead and answered all of those questions that this woman had about worship. Qué interesante diálogo se da aquí en este pozo con esta mujer. What an interesting conversation Jesus has with this woman at the well. Que para nosotros es muy importante hoy tener esta historia For us, it's so important to be able to have this story porque nos enseña la forma correcta de la adoración. because it teaches us the correct way of what worship Así is. que esa conversación nos deja una valiosa información So that conversation leaves to us valuable information que necesitamos nosotros hoy en día that we need now today para ofrecer to be able to offer una adoración que sea agradable delante de Dios. a worship that would be pleasing to God. Porque no debemos de olvidar Because we should not forget que adorar a Dios that when we worship God, es algo muy serio. it is something very serious. Diga conmigo, adorar a Dios Come on, say with me, to worship God es
algo muy serio. It is something that is very serious. Porque la adoración Because worship nos abre las puertas hacia la bendición. will open the doors for us to the blessing. Así que es importante de que nosotros aprendamos a adorar a Dios correctamente. So it's important that we learn to worship God correctly. Porque de lo contrario nos puede traer o cosas negativas. Because if not, in the contrary, it will bring to us negative actions. Es importante It is important conocer to be able to know cómo nosotros poderle dar esa adoración correcta a Dios. how we can give correct worship and praise to God. El pasaje The passage, nos advierte it gives us a warning de la posibilidad of the possibility de creer de que estamos adorando a Dios, that we can tend to believe that we are worshiping God, que en realidad but truthfully, lo que muchas veces podríamos llegar a hacer that truthfully we are doing otra cosa distinta something different a lo que es la verdadera adoración. to what true worship Así is. que este pasaje es muy importante para la vida de adoración de la iglesia. So this passage is so important for the worship of the church. Por ejemplo, For example, el Señor the Lord descalificó la adoración de los samaritanos disqualified the worship that the Samaritans were giving cuando le dijo a esta mujer: when he went ahead and told this woman, vosotros adoráis lo que no sabéis. he says, you worship what you do not know. ¿Cuánta gente hoy se encuentra adorando lo que no sabe, lo How que no many- conoce? People tend to worship what they are unaware of or unknown. Por esa razón es muy importante For that reason, it's so important de que nosotros lleguemos a conocer más a Dios. for us to get to know God more and more. Porque una cosa es saber acerca de Dios Because one thing is to know about God, y otra cosa es conocer a Dios. and another thing is to know God. Yo sé que usted sabe de personas, I know that you know of people, pero nunca los ha conocido. but you really have never met them. Es diferente It is conocer y saber, different to be able to know someone and to be able to just get to know someone. y para nosotros And for us, como adoradores de Dios as worshipers of God, es importante conocer it is important for us to know más de Dios. more of Y God. por esa razón Jesús le dice a esta mujer: And for that reason, Jesus tells this woman, vosotros adoráis lo que no sabéis. he says, you praise what you are unknown to. Ustedes adoran lo que no conocen, He lo que says, no saben. you know and you praise the things you do not know, unaware of. Así que es importante So it's important que aprendamos that we learn cómo debemos de adorar a Dios. how we need to be able to worship the Lord. Se lo repito nuevamente. Let me go ahead and say it once again. Es importante It is important que aprendamos cómo nosotros adoramos a Dios. for us to learn how we worship the Lord. Por lo tanto, Furthermore, en esta tarde this afternoon, presentaré algunas aclaraciones I'm going to present to you some clarifications sobre lo que es la adoración. of what true worship is. Y en primer lugar, And first of all, ¿cuáles which ones? son las características Which are the characteristics de la adoración of the worship a la luz de la palabra de Dios? according to the word? Número 2, Number 2, consideraré I will consider la enseñanza que Jesús dio sobre el tema de la adoración a la mujer samaritana. the teaching that Jesus gave to the Samaritan woman. Así que la primer pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es: So the first question that we're going to go ahead and ask ourselves is, ¿qué es adoración? what is worship? Cuando nosotros escuchamos el término adoración, When we listen to that terminology, worship, ¿qué nos viene a la mente para nosotros? so La what adoración. comes to our mind at that moment of what worship is? Como le decía al inicio, para algunos es cantar suaves cantos, Like I said, some of you might think that singing a very slow song is worship. algunos a eso le llaman adoración. They will go ahead and call that true worship.
Pero adorar a Dios But to be able to worship, es la actividad más noble, it is the most noble activity. es la actividad más elevada It is the highest activity e importante del ser humano. and important to the human being. Es decir, es la actividad más importante que realiza el ser humano. Is the most important activity that a human being can go ahead and do. Todos nosotros All of us, hemos sido creados para adorar a Dios, we have been created to be able to worship the Lord. pero cuando el hombre pecó, But when man sinned, rompió he went ahead and broke esa comunicación, that communication, esa relación. that relationship. Así que cuando se rompe esa relación con Dios y el ser humano, So when that relationship is broken down with God and the human, también la adoración also worship, se detuvo. it's also put on hold. Y eso fue And that lo was que pasó en el principio what happened at the beginning. cuando Satanás When Satan, engañó he went ahead and deceived a Adán y a Eva. Adam and Eve. En otras palabras, la acción que hizo Satanás In other words, the action that Satan did desvió la adoración hacia Dios, went ahead and detoured the worship that belonged to God. y el ser humano And the human being comenzó a adorarse a él mismo started to worship themselves hasta el día de hoy. till today. Y eso es lo que sucede. And that's exactly what happens. Porque descentralizaron la adoración hacia Dios Because they went ahead and centralized the worship that belonged to God unto something else. y ellos mismos hoy se adoran. And now they decide to worship themselves. Así que es muy importante que nosotros reconozcamos este punto So it's so important that we recognize this point. de que cuando se rompe esa comunicación con Dios, That whenever that relationship, communication is broken with God, la adoración que tenía que hacer para Dios tomó otro curso. the worship that needed to be for God took a different course. Se desvió. It was detoured. Y de eso hablábamos el domingo pasado And that's what we talked about last week en la carta a los romanos. in the letter to the Romans. Y decíamos el domingo pasado que en los primeros 11 capítulos de esa carta, And we said that in the first 11 chapters of that letter, el apóstol Pablo comienza a dar una explicación de lo que ha pasado con el ser humano. then Apostle Paul starts to give an explanation of what happened within that time. Y comienza diciendo de que nosotros habíamos roto la ley de Dios And it starts to say that we have broken now the law of God. y por lo tanto éramos reos dignos de muerte. And for that, we were sentenced to death. Pero luego nos presenta la buena noticia But then he presents to us the good que news tenemos un salvoconducto por medio de Jesús that now we have a safe journey that we can go ahead and be y saved. que ahora nosotros podemos regresar a Dios Then now we can go back to God. porque Dios estableció ese plan para que el ser humano regresara nuevamente a Él. Because God established a plan so the human being can go back to him. Así que Pablo, So instead, Paul, cuando llega al capítulo 12, when he gets to chapter number 12, usa una palabra de conexión muy importante he uses a word of connection that's so important cuando dice, when he says, así que hermanos, so he says, for their brothers and sisters, presenten a Dios present to God, sus cuerpos present your en bodies sacrificio vivo. as a living sacrifice. Porque nuestra comunicación con Dios se había roto. Because our communication with God was broken. Sin embargo, But furthermore, Dios el Padre Father envió a su Hijo sent his Son con el fin with the end point de redimirnos to redeem us para que pudiéramos so that we would be able to, ser nuevamente that we could now again be verdaderos adoradores. true worshipers of God. Dios, God, el Padre envía a su Hijo so the Father sends his Son
para que nosotros recuperemos so that we're able to gather again or to regain el derecho de volvernos verdaderos adoradores. to become true worshipers. Y esto es And this is lo que Jesús what Jesus quería dar a entender a la mujer samaritana wanted to be able to have the Samaritan woman understand cuando le dijo, when he said to her, el Padre tales adoradores busca que le adoren. "For the Father seeks such worshipers to worship him." No es que Dios It is not that God, necesite la adoración. that he needs the worship. No es que Dios se ha quedado sin adoradores. It is not that God doesn't have worshipers, Porque cuando nosotros adoramos a Dios because when we go ahead and worship God y lo hacemos correctamente, and we do it in a correct way, el beneficio es para nosotros. then the benefit is for us. Y Dios busca a los verdaderos adoradores. And God is looking for those true worshipers. Pero cuando yo leo esa parte de la Biblia que Dios está buscando verdaderos adoradores, But when I read in the scripture where it says God is looking for true worshipers, también me hace entender then it also makes me understand que hay malos adoradores. that there are also bad worshipers. Y por esa razón, And for that reason, nosotros we need to convertirnos en verdaderos adoradores. become true worshipers. Porque no voy a hacer que estemos en el bando de los malos adoradores. Let us be part of the team that are bad worshipers. Necesitamos estar en el grupo de los buenos adoradores. We need to be part of the group that is the true Y worshipers. para esa razón necesitamos entender qué es la adoración. And for that reason, we need to be able to understand what is worship. Es decir, tener un entendimiento correcto de lo que es. To be able to have a correct understanding. Por esa razón se convierte en importante el tema de la adoración. And that is what the worship theme is so important. Porque la adoración Because worship será una actividad will be an activity principalmente that principally en la eternidad. forever in our eternity. En otras palabras, In other words, cuando nosotros vayamos a la eternidad, whenever we head ourselves to eternity, lo único que vamos a hacer es adorar a Dios. the only thing that we're going to do is worship the Lord. Por eso necesitamos aprender desde ya a convertirnos en verdaderos adoradores. And that's why we need to learn from now how to become true worshipers. Nosotros podemos comprobar esto en el libro de Apocalipsis, We can go ahead and prove this in the book of Revelations, donde todos los seres celestiales where all of the beings, adoran a Dios the celestial beings, were worshiping God sin cesar. without ever stopping. Cuando lleguemos a ese punto, When we get to that point, nuestra adoración our worship no va a ser solamente los domingos, is not going to be just on Sundays. no va a ser solamente durante 2 horas a la semana. It is not going to be just for 2 hours during the week. Por eso nosotros debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos es adoración a Dios. That's why we need to understand that everything we do is worship to God. Que no es solamente cuando venimos a este lugar. That is not just only when we come to this place. Que no es solamente cuando tocamos los instrumentos. That is not only when we go ahead and play an instrument. No, debemos de ir entendiendo que todo lo que nosotros hacemos deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. But to be able to understand that everything we do, we need to do it for the glory of God. Nuestra vida debe de ser una vida para la gloria de Dios. Our life needs to be a life for the glory and honor of God. Todos nuestros actos tienen que ser actos de adoración para Dios. All of our actions need to be actions of worship to God. En la eternidad no va a haber espacio de descanso para decir, estoy cansado de adorar a Dios, voy a ir a tomarme un recreo. And in eternity, there isn't going to be any time for you to say, I'm tired of worshiping God. Let me go ahead and take a 5-minute rest.
La adoración que daban aquellos seres espirituales era sin cesar. The worship praise time that the celestial beings gave was for eternity, continuously. Ahora bien, So then cuando nos preguntamos, when we ask ourselves, ¿qué es la adoración? what is worship then? Encontramos que la Biblia We find that the Bible tells us, no nos ofrece ninguna definición doesn't give us a direct definition de lo que es la adoración. of what true worship is. Es más, no encontramos la palabra adoración. Furthermore, we don't even find the word worship within the scripture, Solamente encontramos la palabra adorar. but we only find the word to worship. Así que la Biblia no nos define lo que es la adoración, So the word worship is not clearly defined, the definition given in the scripture. sino que su forma de enseñarnos But the form of them being able to teach us what it is, acerca de la adoración to be able to teach us about worship, es mostrarnos numerosos ejemplos is to be able to show us numerous examples de personas que adoraron a Dios. of people that went ahead and worshiped God. Por ejemplo, For example, podemos aprender we are able to learn cómo nosotros debemos de adorar a Dios how we need to be able to worship God por los ejemplos que encontramos en ella. by the examples that we find in the scripture. Así pues, Furthermore, lo primero que observamos the first thing that we're able to observe en la escritura in the scripture es que un adorador is that a worshiper, es alguien it's someone, que tiene una relación personal con Dios. it's someone that has a personal relationship with God. La primera característica de un adorador The first characteristic of a person who's a worshiper es que tiene esa relación personal con Dios. is that they have a personal relationship with God. Y aquí está una clave. And here is the key. Si alguien no tiene una relación personal con Dios, If someone doesn't have a personal relationship with God, su adoración then their worship será una adoración que no le agrada a Dios. then their worship will not be a worship that is pleasing to God. Cuando alguien When someone no tiene esa relación personal con Dios, doesn't have the intimate relationship with God, su adoración their worship, es nula, it is voided. es falsa. It's false. Y la adoración falsa And the false worship trae consecuencias negativas. brings negative consequences. Así que es muy importante So it's so important como adoradores de Dios as worshipers of God that we are asegurarnos de tener esa relación estrecha con Dios. to be able to have an intimate relationship with God. El amor a Dios The love that we have for God, es lo que nos lleva a adorarle. it's what takes us to be able to praise Him. Cuando una persona no ama a Dios, When somebody doesn't love God, no le interesa, they're not interested. no le importa It's not important to them. la adoración. The worship time. Es más, Furthermore, no adora a Dios. they don't worship the Lord. Es una evidencia de que no ama a Dios. Then that's a clear evidence that they do not love God. Es una evidencia que no es un verdadero adorador. And it's an evidence that they are not true worshipers of God. Es una evidencia de que su adoración no es agradable delante de Dios. It is an evidence that their worship is not pleasing to God. Toda aquella persona que ama a Dios intensamente Everybody who loves God in such an intense and powerful way, es un adorador. then they are a Verdadero. worshiper. Sus actos son para darle gloria a Dios. Their actions are to be able to give glory to God. Todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Everything they do it for God's glory. No anda renegando cuando tiene que hacer algo. No dice, otra vez me pusieron a mí a hacer esto. They're not complaining when they have to do something. My God, I have to do it again. Sino que lo hace con esa pasión,
con esa dedicación. They do it with that passion, with that dedication, Ese amor that love, que nosotros le damos a Dios that love that we give to God. es un amor pobre, It is a poor love, pero que se lo damos but that we give it en respuesta as an answer al gran amor que Dios nos ha. to the great love that God has given us. De ese gran amor que cada uno de nosotros hemos recibido. Of that great love that each one of us has received. Por lo tanto, Furthermore, si la adoración if the worship, no surge it doesn't come out como una respuesta genuina de nuestro amor hacia Dios, as a genuine response of our love to God, todo lo que hagamos everything that we do no pasará de ser simple rito religioso. will not stop from just being a religious action, Carentes de significado, where it's totally absent of any true significance, que de ninguna manera agrada a Dios. and that no pleasing or any way it pleases God at all. Y eso es lo que encontramos muchas veces dentro de algunas congregaciones, And that's exactly what we find among some congregations. que son simplemente ritos religiosos, They're just simple linguistics that they do during the church, que no tienen validez ni sentido. that they have no true value or significance. Ahora bien, Furthermore, sabemos que el verdadero amor a Dios we know that the true love to God, implica entrega total. it implies that we have a total moment of giving ourselves to Him. No se puede amar a Dios a la mitad. You cannot love God halfway. Mire, el Señor nos enseñó ese tipo de amor. God went ahead and taught us that type of love. Y nos dijo And the Lord said to us, que debemos amarlo He says that we need to be able to love Him con todo el corazón, with all of our heart, con todo el alma with all of our soul, y con toda nuestra mente. and with all of our mind. La adoración genuina The true worship, implica it implies la entrega total of a total surrender de lo que somos of what we are como una ofrenda de amor. as an offering of love. Una buena ilustración A good illustration of this, de esto of all this, es el sacrificio de los holocaustos is the sacrifice that they did during the moment of praise. que se realizaban en el Antiguo Testamento. And this were performed during the Old Testament. La particularidad The particular part of this, que tenía este tipo de ofrenda of this type of offering, es que lo que se ofrecía whatever they were to offer en holocausto a Dios as a holocaust to God, se ofrecía completamente. you would go ahead and offer it completely. Así que cuando nosotros adoramos a Dios, So in other words, when we go ahead and honor and praise God, tenemos que hacerlo completamente. we need to do it completely. Habían otras ofrendas There were other types of offerings que se ofrecían ciertas partes de un animal que estaba siendo sacrificado. They would go ahead and offer just certain parts of the animal that was being sacrificed that day. Muy diferente al sacrificio de holocausto It was very different from the sacrifice of the Holocaust. que se entregaba todo. That you go ahead and went ahead and give it everything, the whole animal completely. Así que nosotros podríamos decir hoy So we are able to say today que la adoración that the worship, es it is una ofrenda an offering de todo quemada o entregada. of everything burned or totally all given.
donde el adorador where the true worshiper no se queda con nada de sí mismo, will not stay with any of himself inside, sino que se entrega sin reservas, but gives everything with no reservations, consagrando su vida totalmente a Dios. consecrating their life totally to God. Mañana, Tomorrow, el martes, Tuesday, toda la semana, all the week, vivir en consagración para Dios. live in a sacrifice of consecration to God. Pero esto es lo que sucede dentro del cristianismo moderno, cristianismo actual. But this is what happens during the modern Christian type of life. Muchos cristianos solamente el domingo. Many Christian believers only on Sunday. El domingo levantan sus manos, cantan a Dios, On Sunday, they raise their hands, they worship and praise to God. pero el lunes But on Monday, se les olvidó Dios. they forgot everything about God. Vuelven a su rutina, a las mentiras, a los engaños. They go back to their routines, to the lies, to everything else. Nuestra vida, queridos hermanos y Our hermanas, life, our beloved brothers and sisters, debe de ser una entrega total siempre. it should be a total offering completely. Es decir, todos los días de nuestra vida. That means that every day of our life, Debemos dedicarnos, apartarnos para Dios. we need to dedicate ourselves, separate ourselves for God. Y parece que eso es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió la carta a los romanos. And it seems to be that that's what Apostle Paul had in mind when he wrote the letters to the people in Romans. Cuando les dijo, When he went ahead and said to them, así que, hermanos, he said, so furthermore, brothers and sisters, os ruego por las misericordias de Dios I beg to you by God's all mercy que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. that you present your bodies as a living sacrifice. Otras palabras, ustedes mismos. He said, present yourselves. Pero no solamente eso, But not only that, sino que también tiene que ser un sacrificio santo. but it also needs to be a sacrifice that is holy. Así que alguien So someone que de lunes a viernes no se comporta como creyente, that from Monday through Friday doesn't act as a Christian believer, y viene los domingos levantando supuestamente manos santas para Dios, and then on Sunday they come and raise their hands that are holy to the Lord, su adoración es vana. then their praise is fake. Su adoración es desagradable delante de Dios. Then their worship is unpleasing to God. Oh, si tiene pleitos con el hermano, su adoración no funciona. So when you have fightings with your brother and sisters, then your praise is voided. Eso es lo que el Señor nos enseñó. That is what the Lord went ahead and taught us. Si tienes algún problema con tu hermano y vas a presentar tu ofrenda, So if you have a problem with your brother or sister and you decide to present your offering, deja tu ofrenda a un lado y arregla el problema con tu hermano. so leave your offering aside and fix your problem with your brother and sister. ¿Y cuántas personas hoy día no van a las iglesias supuestamente a darle adoración a Dios? And how many people come to church to supposedly give worship and praise to God, Enojados con el hermano, and they're mad and upset with their brother and sister, peleados con su esposa, su esposo. and they're fighting with their husband or their wife. Pablo tenía en mente, dice, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo. And then he had this in thought. Paul said, present your life as a living sacrifice, which will be holy to God, Agradable a Dios, and let it be pleasing to God, que es vuestro culto racional. which is your portion of your service to the Lord. El domingo pasado hablé de esa palabra culto, And I talked about service last Sunday, que bien se puede traducir adoración. that it can be translated to worship. La palabra en griego es latría, culto, And the Greek word would be latri, which means service, adoración. praise, worship.
En Cristo también encontramos otro ejemplo de esa entrega total. And in Christ, we find another example of the total surrender. Y Él es el modelo perfecto de adoración. And he is the perfect model of worship. En Efesios capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia en Éfeso diciendo lo siguiente. Apostle Paul wrote to the people in Ephesians, and we go to the book of Ephesians chapter 5, verse 2. Cristo nos amó He said, Christ loved us y se entregó a sí mismo and he gave himself por nosotros for us como ofrenda, as an offering sacrificio and of a sacrifice a Dios to God en olor fragante. as a grateful and pleasing fragrance. Se entregó. He gave himself. Eso es lo que Dios busca de nosotros. And that is what is God seeking from us. Que nos entreguemos a Dios That we surrender, that we give ourselves como una ofrenda as an offering agradable para Dios. that is pleasing to God. En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelations, el hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor, to be able to surrender their crowns to the feet of the Lord. y aquellos seres que estaban frente a Él, From all those beings that were there before them, es una expresión de sumisión. it is an expression of submission. Nosotros debemos de vivir sometidos al señorío de Jesucristo We need to live lives that are surrendered to God y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, and not according to what we believe or we think, no de acuerdo a nuestras filosofías de vida, not according to our philosophies of life, sino de acuerdo a los principios que el Señor nos deja en su palabra. but according to the principles that God has already stated in His Word. Pero en conclusión, mis queridos, But in conclusion, my beloved brothers and sisters, no podemos deducir we are not able to deduce nuestra adoración our worship a unas bonitas expresiones de labios, of some wonderful expressions from our lips, porque antes because before that, que Dios escuche, before God even listens to our praise and worship, antes que salgan de nosotros esas expresiones bonitas, before those beautiful expressions come out of our lips, Dios conoce God knows. nuestro corazón. He knows our hearts. Nuestro corazón debe de estar rendido a Dios, Our heart needs to be surrendered to God, porque la adoración because the worship, es mucho más it is so much more que música. than just music. La adoración The worship, es mucho más que cantos. it is just much more than just songs. La adoración es mucho más que danzas. It is much more than just dancing. La adoración The worship, es un asunto interno. it is something from the inner being. Algo que nace del interior de un corazón rendido a Dios. It's something that is grown, that comes out from a person that's surrendered to God. Y esa fue la razón And that was the reason por la cual tanto Jesús y los profetas del Antiguo Testamento that Jesus himself and even the prophets of the past, reprendieron al pueblo de Israel. they were able to revoke and to call the attention to the people of Israel.
En Marcos capítulo 7, versículo 6, In the book of Mark, chapter 7, verse 6, Jesús le respondió las palabras. Jesus went ahead and responded to their questions. Y les dijo, And he said these words, hipócritas, hypocrites. qué palabras más duras. What an incredible harsh word to hear, to say. Bien profetizó de vosotros Isaías. Yes, Isaiah went ahead and prophesied about you Como está escrito, as it is written. este pueblo de labios me honra. These people honor me with their lips. Exactamente lo que ocurre en la iglesia moderna. Exactly what happens now in our modern churches. De labios solamente. Of lips only. Y les dijo esto. And he went ahead and continued saying this. Mas su corazón está lejos de mí. But their heart is far away from me. En otras palabras, In other words, nosotros podemos cantar bonito, we can sing beautifully. chévere. We can sing wonderfully. Podemos cantar bien chivo. We can sing really nice. Pero si nuestro corazón But if our heart está lejos de Dios, is so far away from God, solo serán palabras then it's only going to be words agradables al oído del ser humano, that will only be pleasing to the ears of a human, pero rechazables delante de Dios. but rejected from God. El problema de esta gente, The problem of this group of people, es decir, de los israelitas a cuales Jesús y los profetas estaban reprendiendo, to the ones that the prophets and Jesus himself was rebuking or exalting, era que cuando ofrecían adoración a Dios, is that whenever they went ahead and offered worship and praise to God, lo que decían sus labios whatever their lips were saying no correspondía con su actitud, was not corresponding to their actions, ni mucho menos con el interior en sus corazones. and not even with the interior of their heart. Es por eso And that is why que la adoración that the worship, va más allá it is so much more, de nuestras acciones so much more than our actions y de nuestras palabras. and then our words. Mis carísimos y estimados hermanas y hermanas, My beloved brothers and sisters, permitamos que Dios let's allow the God nos transforme would go ahead and transform us día con día every day para ofrecer to be able to offer, una adoración be able to offer a worship que sea agradable a Dios. that will be pleasing to God.